बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे नाजरीन 150 नायाब फाल्कन्स की जो एक्सपोर्ट है उसने बड़ी कंट्रोवर्सी उससे जनरेट हुई है। हाई कोर्ट में उससे मुतल्लिक एक दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है। बड़े सख्त रिमार्क्स भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आए, लेकिन 2 से 3 समातें हो चली थी। अब पहली बार ये हुआ है कि फेडरेशन का या आप कहें कि जो मुतलका क्वार्टर्स हैं, दफ्तर खारजा का जो जवाब है वो सामने आया है। बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब जो आइंदा समात होने जा रही है, 4 वीक का टाइम दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट इस पर पॉलिसी बनाए या कवानीन है उनको नरम करे या इस्तिस्ना ले। कानून की मौजूदगी में उन्होंने कहा है कि कोई खिलाफ काम हम नहीं करने देंगे। बुनियादी तौर पर दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है कि इन फाल्कन्स को एक्सपोर्ट करने से रोका जाए और ये जाने हैं यूएई में। तो दफ्तर खारजा ने ये रिपोर्ट दी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 12 से 13 पॉइंट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं इसमें। आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बुनियादी तौर पर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है सैयद मोहम्मद तैयब शाह साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई, जिस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 26 जून 2020 को जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट आई, स्टेट टू स्टेट ये रिक्वेस्ट आई। उसके बाद ये जो है मामला आगे बढ़ा। अदालत ने इस पे नोटिस भी जारी किए, लेकिन आगे जाकर ये लिखते हैं जो दफ्तर खारजा का जो जवाब है उसमें लिखा गया है कि एग्जेक्टिव जो है, दूसरे लफ्ज़ों में एग्जेक्टिव से मुराद पीएम, वो 15 सितंबर को उन्होंने इजाज़त दी कि इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब जो जस्टिफिकेशन दी है दफ्तर खारजा ने वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वो लिखते हैं, ये डॉक्टर निसो रहमान है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है यहाँ का, उसके एक्स जो चेयरमैन थे वो हैं इसमें पिटिशनर। उनका ये कहना है कि ये शिकार जो है ना वो होता है तलोर का, उससे भी रोका जाए और फाल्कन्स की जो एक्सपोर्ट है उनको भी रोका जाए। वो कहते हैं कि अपने जवाब में दफ्तर खारजा ये कहता है कि खारजा अमूर, दिफा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक ये मामला जो है वो उठाया गया अदालत के सामने, जो इंतहाई हसास नोयत का है। आला अदलिया मुस्तकिल करार दे चुकी है कि आर्टिकल 199 के तहत इन मामला को नहीं देखा जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इस मामले को नहीं देख सकती जिसमें खारजा अमूर जो है पाकिस्तान के इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसका कह चुकी है। एक जो रिट पिटीशन थी उसके फैसले का हवाला भी उन्होंने दिया, जिसमें ये अदालत ने ये कहा था। और इसी अदालत में एक अभिनंदन जो है वो भारतीय जो पायलट था, पाकिस्तान ने पकड़ा था, फिर पाकिस्तान ने उसको हवाले किया, वज़ीर-ए-आज़म ने उसका ऐलान किया, उसके खिलाफ यहाँ पे पिटीशन आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो पिटीशन डिसमिस की और उस पिटीशन के जो जजमेंट थी उसमें यह लिखा गया था कि जो खारजा अमूर है उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। ये उस जजमेंट का हवाला भी इस जो जवाब में वो दिया गया है। इसके बाद उसमें ये कहा गया कि ये हाई कोर्ट की डोमेन नहीं बनती, आइन के तहत ये उसूल की खिलाफ वर्जी होगी। और आगे जाकर क्योंकि इसी अदालत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो ये मुख्तलिफ जजमेंट्स में ये कह चुके हैं कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी, जो 3 जो ताकत के 3 मराकज़ हैं या इख्तियारात की जो तकसीम है 3 जो मराकज़ में, उनमें तजावुज़ नहीं होना चाहिए। जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी करे, एग्जेक्टिव अपना काम करे और लेजिस्लेचर जो है उसका अपना काम है, उसमें जो मुदाखलत नहीं की जा सकती। आगे जाकर इस जवाब में वो लिखते हैं कि जो आर्टिकल 40 है उसके मुताबिक मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान रख सकता है और ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का आम जुज़्व है। इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के लिए मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है पाकिस्तान को रखना इंतहाई ज़रूरी है। और आगे जाकर वो इस जवाब में ये भी लिखते हैं कि जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, मतलब यूएई है, सऊदी अरब है, इन ममालिक में लाखों पाकिस्तानी जो है वो काम करते हैं। लाखों पाकिस्तानियों को रोज़गार वहाँ से मिल रहा है। जो रेमिटेंसेस हैं वहाँ से पाकिस्तान को आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं। और जो खारजा अमूर हैं उसमें तहाइफ का भी ये तबादला होता है। पाकिस्तान जो है तहाइफ देता है, वहाँ से भी तहाइफ आते हैं, तो ये एक तहाइफ का तबादला है। इसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो हम फाल्कन्स को दे रहे हैं ये एक गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। वहाँ से स्टेट टू स्टेट रिक्वेस्ट आई,
ہم ان کو دے رہے ہیں، یہ پرسنل استعمال کے لیے ہیں، یہ کسی کمرشل جو اس کے لیے نہیں ہے، کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے بھی نہیں ہے اور کمرشل استعمال کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ان کے پرسنل جو ہے نا استعمال کے لیے پاکستان جو ہے ان کو گفٹ کر رہا ہے۔ آگے جا کر یہ لکھتے ہیں کہ جو گلف کے یو اے ای ہے وہاں پہ فالکنز کو ایک کلچرل یا ٹریڈیشن میں فالکنز ان کو انتہائی جو اہمیت دی جاتی ہے، انتہائی اہمیت کی اس نظر میں وہ ان کو دیکھا جاتا ہے، اور جو یو اے ای ہے اس کو جب یو اے ای کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں یا ان کے سربراہان مملکت جب پاکستان میں آتے ہیں تو جن ایریاز میں یہ تلور یا فالکنز یا اس قسم کی جو پرندے ہیں وہاں کے ایریاز میں انہوں نے میڈیکل فیسیلیٹیز بھی دی ہیں، پانی کی فیسیلیٹیز بھی دی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری فیسیلیٹیز جو ہیں وہ ان گلف کے ممالک کی جو معاونت سے دی گئی ہے اور وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ آگے جا کر لکھتے ہیں یہ جواب میں جو دفتر خارجہ ہے وہ لکھتا ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسپیشل جو پرمٹس ہیں یہ کسی بھی کمرشل استعمال کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کسی ٹریڈ کے لیے، نہ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں نہ کمرشل اس کو استعمال کر سکتے ہیں، صرف ان کے پرسنل یوز کے لیے ہیں، اور یہ گفٹ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے یو اے ای گورنمنٹ کو، کسی عام پرسن کو وہ گفٹ بھی نہیں کر رہے۔ آگے جا کر دفتر خارجہ لکھتا ہے کہ ہم ایک کمیونیکیشن جو ہے بٹوین پاکستان اینڈ یو اے ای کمیونیکیشن کا ذریعہ ہیں۔ بنیادی طور پر جو یہ فیصلہ ہے یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے اور ایگزیکٹو نے ہی جو ہے وہ اس کی منظوری دی ہے، اور یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ عرب ممالک کا جو کردار ہے پرندوں کی نشو و نما سے متعلق اس کو بھی اس جواب میں اجاگر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ اس تمام معاملے کو جسٹیفائی ڈیفینیٹلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آگے جا کر دفتر خارجہ یہ لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے صوبوں کی جانب سے پرمٹ جاری کرنے کے حوالے سے ایک جو ہے وہ باقاعدہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، اس گائیڈ لائن کے مطابق ہی صوبے جو پرمٹس ہیں وہ جاری کرتے ہیں، اور مسلم ممالک کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کو جو متعلقہ جو جگہ ہیں وہاں پر ایکسیس دی جاتی ہے، اور اس کا پورا ایک میکانزم ہے، اس کے تحت ہی اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ حسن افضل خان ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں پروٹوکول دفتر خارجہ، ان کی جانب سے یہ رپورٹ ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ ناظرین اب جو کیس کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ بڑا سمپل سا کوسچن چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے فریم کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو جو پاکستان میں لاز ہیں، قانون ہیں، اس میں آپ ترمیم کر لیں، یا آپ اسپیشل جو ہے وہ استثناء لے لیں، اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ قانون سے بالا تر ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک کیس ہے جو آنے والے دنوں میں ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔